سلام علیکم دوستان عزیز، روزتون بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستین. دوستان عزیز، پیش از ویدیو را سر کردن و شما یک کانال توصیه میدیم. بسیاریم در کامنتار می نویسن که ما چه خیلی کانال کشاییم. کانال من بلاگر داره. دوستان عزیز، تمام نوزکی های یوتیوب فهماندگی اصیل کشه در کامنتار ذکر میکنم. همه شما میندار هستین دوستانم. ویدیوی ما سر میشوه از سحر. بچه ما مکتب گسیل کردم. جوگه اوشه پریاد کنم. میگم پیشک نمیمونه. میره پایان فرارو میگم نمیمونم. خد دست من میخروشه. یک جایی که دست من دروز میکنم دست من میخپه. ای بیرو آمده. اینمی یک بلو کرده کورپای بچه من گرفتم. پس دلوشه ساز کنم میگم نمیمونه پیشک. ای همیخه پس یعنی در زمین خونه میره. فقط دیم اتجده میدوه کراوتی بچه هم در دیمه همونجا خو میره. این همیخه یک بلو کرده یعنی ما کرده. ای پیشک خیره با فرامد روی دیگه جا گوده. این خیلی استاده میایه دمشه میگیره در خونه. با میره 3 ساعت 4 ساعت گو میشه. دوستان عزیز، ساعت مادن 9 سحر. ای 9 سحر سموسکنی را سر کردیم. برای سموسه ما می زولای سموسه را آب و نمک اور تمام میخه میشورم. زوالش را تیار کردم. میمونم یه 10 منوت میسته تا زولای سموسه دم گرفتنه. یگون کاری دیگه ما میکنم. این میخه به زولچه ها تقسیم کردیم. زوله های ما کلان کلانه 4 تا زوله گرفتم. بچه ها در وعده دادم یک روز فقط برای عبیتونه سموسه میکنم. برای همین زوله را کتا گرفتم که سموسه 50-60 تا شوه. قریب 70 تا سموسه پختم تا عبیته. دو دخوفکه کتیب ما پختم. دخوفکه هایی که عادیل ای تاجیکستان آورده بودیم. و تنش به نهایت بلندی بده. و در میمونم کم ترک میسته بگرفته در دخوفکه گازی میمونم. اینجا باشه زوله ها را با یک بار دیگر میخلیدم تا دم گرفتنشون روغن آب میکنم. روغن ما روغن یخی برای که روغن ما بسیار فرای مانه بگم هم خیلی روغن یخ. همین در مرزلنیکو پر استادگی برای نمی سموسه و یکون وقت وای کردن ما روغن یخ کتی میکنم. پولنی روغن یخ کتی نه روغن سمچکم میندازم برای که خودش توقع میخواه روغن در زوله میریزید در او یخ میکنه نشکی در زوله. روغن ما ماندم پس کرده زوله ما تنک کدیستم. 2 تاشه یک باره تنک میکنم برای که میخواه برای ریزونه که قبد آمدنش. 2 زوله را روی هم میمونم. اول یک تاشه روغن میکنم بعد اوشه بالای اش میمونم با روغن میکنم و میپیچونم. نمیخواه دوستان عزیز تا آخری نواره تماشا کنیم با ما بمانه.
барои рӯи самбусаҳоро камтар сиёҳдона, кунҷити сафед, кунҷити сиёҳ, барои рӯи самбусаҳо як дона тухм дар 180 градус 40-45 минута тайёр мешавад самбусаҳои мо. ман иҷода духовкаро гирон карда гиём то иш сирх шудана дар уш мемонам, ушда места камтар бо ишда иш то абета ман 6 листи духовка калон самбуса пухтам. ҳозир беғарза ё 3 листи дигаяй дар духовка рӯзам абечи барои бачаҳо ҳамашда михелалида мондум. ҳар якашда 8-10 самбуса расид. ай пешошон зиёдӣ кард. як зуволам неки монда зербакам тамом шид. намехоҳад дӯстони азиз, як обедки бачаҳода ман самбуса тайёр кардам. иҷа бошад дар влогои пешина гуфта будам ки уборка мекунам. ҳамаша уборка карда мондагиём. 4 рӯз гузашт. ҳозир духтарон номадиянд хорафтанӣ. бисёре савол доданд ки дар полотона ба чӣ мешӯен, умвалникотона ба чӣ мешӯен, блистит мекунанд. насиб боша влогои ояндада нишон доданием ки ба чӣ мешӯм, ба чӣ тоза мекунам. дӯстони азиз, дина камтарак барф борида буд. ишав шамоли безеб ҳама раҳора маҳкам кардаи барфҳо. ман биромадам леснисома тоза кардам. молора авқотӣ мерам, мегум нигоҳ мекунам ҳама раҳо маҳкам. баъд шавҳарам гуфт бестак раҳора ма тоза кунам, ба буроем берун. раҳора тоза кардестан. хале ки мебинем барфи вазбин раҳ гашта намешавад. раҳора маҳкам кардагӣ шамол кати зада. пеши мола омадам, авқотшона додум, мурғода дон додум, ови гармак додумшона. бисёриҳо дар влогои пешина гуфтанд ки чӣ ба номи бӯстон шабнамай. мумкин бисёриҳо вай карда бошад ки дурӯға мегӯянд ё ки айпешхчон мегӯянд барои просмотр. дӯстони азиз, 8 сол пеш инома шавҳарам дар ҳамин бӯз монда буд. и бӯз бугум ки май дача буд оварданшонда. инами сетара мебинед. инами бачаҳои шабнамай ҳар сеш. ина дуташ бачае он қафош будагӣ духтарай. имсол ами моҳи мартиян ё сегоника карда буданд. инамехоҳад дӯстони азиз, ҳамаша овудон додум. омадам пеши молу мурғо қафои авқоткунӣ камтарак барои обеда авқоти донагӣ кардестам. гӯшта кати пиёз сирх кардам. ман бисёртар ами авқоти донагиро нағз мебинам. ҳам сабукхӯрай, ҳам ба маззаи бад мешавад. ҳама донагия якҷоя карда мендозӣ. камтарак болгарии заморозни андохтам. болгариҳоям бугум ки ай хидмон мебуроям. ман тобистонда ҳами агарод вай мекунам. заморозка карда мемонам зелину болгарӣ то рамазон биромаданам мерасамонам. намехоҳад дӯстони азиз, бисёриҳо дар влоги пешина савол доданд ки шумо кадом шаҳрда зиндагӣ мекунед ки агародтон хушрӯ шудагиай. дӯстони азиз, мо дар шаҳри Тульский област зиндагӣ мекунем. пешо ҳами агародҳо хушрӯ намешид, барое ки вақти моҳи май мешид донаша мекориди то ӯ савз мешид ки моҳи августда уже хунукӣ сар мешид. барои ҳамин ман моҳи январ февралда дар хона мекорам. ҳами занҷабилу болгарӣ ҳам хелчиёра дар хона ҳамин ниҳол мекунам.
вақти моҳи май мешавад уҷе дар хона барг ба ҳамин баргош калон шидагиай гул кардан дар мерасад. баъд дар берун мекорам 15 майда. ростӣ имсол накоридум, имсол дар хона ягон чи ниҳол накардам. шавҳарам намондан, гуфтанаму сезонаш ки омад мехарам мешунем тайёрша. оқал қиматам нест дар ниҳолш, барое ки пагода мебарам, пагода ки хунук боша. агаротам хушрӯ намеша, як ниҳолш бугум 30 рубла 40 рубла, ҳама хеле ниҳоли помидор. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои комментариҳои хубтон. ай ҳамаи шумо миннатдорем. дар паноҳи худо бошед то влогҳои оянда.